କରୁଛି ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇନା ଏବଂ ଭାଉଜ ଦୟାକରି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବେ। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇନା ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଏବଂ କିଛି ନିୟ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଏଇଠି ଠାଲ ଢେରେ ଆଗକୁ କହିଲେ ତ ଜୁମ୍ ହଉନି। ଆମର ତ 1988 ମସିହାର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଇନଟା ସବୁ ଆସିଲା। ଆମର ସମସ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତିକି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ଏହା ପରେ ରାତି କହିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଏମିତି ବି କେହି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ अरे वीडियो बन तो वीडियो रे चिप पकेनी हैं पके कहलुनी मन थंडे बहुत 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 धन्यवाद दूची एई भलिया जदि सबु वर्ष एई भलिया जदि ये करिवे एई भलिया करते बंधुगण सबु वर्ष एई बहुत बहुत धन्यवाद दूची ये पतला मन स्टैंड उठान देले मु थोड़ी ध्यान दिए रे एडा बड़ वीडियो करी कोन पॉकेट टोटल टा यूट्यूब रे टोटल छाड़ा यूट्यूब रे हां रिकॉर्डिंग ना हो डिस्टर्ब कर तो बुला खाली हेब 2003 मसीहा फेब्रुआरी 23 तारीख 2003 मसीहा फेब्रुआरी 23 तारीख अब आगरू उठिगल अरे मैडम को से कहतो नमस्कार समस्त बहुत खुशी लगे समस्त को देखिए और समस्त आपको जति खुशी लगे तो मते बहुत खुशी लगे कि आगे केते वर्तमान को गोटे मुंडा डाकुची सरोज कुमार साहू जे कि आम ब्याच रे सबठारो बांगड़ थिला एवं बहुत रागी जे कि नाली पिंपुड़ी नाम रे परिचित सरोज साहू एवं सरोज साहू सहकर्मी जाके आसुनु। अरे भाई ये स्वागत ना गाड़ी
अरे भला करी मीट कर करबे रात पर पछाड़ी पकौ जाओ गेट के तो आपने स्कूल में जो मजा करते जाते तो हेलो बेसी कर नहीं ठीक है जा करो काम कर जाने हो समझ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଖୁସି ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଣନ୍ତି ଭୋଜି ଖାଇବେ ନା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମାଗୁ ପାରିବି ତତେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତମ ଧର୍ମପତ୍ନ ମତେ ବାଡ଼ି ଆରେ କହିଲେ କରି ବୁଝେଇଦବୁ ବୋଲେ ହବ ନା ନ ବୁଝିଲେ କିଏ ବୁଝିଦବ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛ এই গেট টুগেদর খালি নয় ইভিনিং নিজ ছুଆମାନଙ୍କର ବାହାଘର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଫଙ୍କସନ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲେ এই ମିଶିବାଟା ବଢ଼ିବ କିଛି ନାହିଁ ଖୁସି ମନରେ ଆସିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ହସି ମଜା କରିବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋ କିଛି ସାଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହବ ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛି ସହଜ ଆଉ ପିଲା ଇଆ ଗୁଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ବୁଢାବୁଣିରେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଇଆ ଗୁଣ ଯାଇନି ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁ ଦେଖ ଏବେ ସରୋଜ ଭାବେ ଦି ତିନିଟା ଛୁଆ ଲାଗୁଛି ମତେ 22 ବର୍ଷ ହଁ ଏ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରି ଆହୁରି 10-15 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବା ନା ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଉଣୀ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ସେଇଠି ସିଦ୍ଧିପାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସବୁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୈଳ ପୁଷ୍ପ 3 ଜଣଙ୍କ ଥିଲେ ଆଜି ଆମ ମନରେ ଶୈଳ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ଅଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପାୟର କରିଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସଦୃଶ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ମନରେ ରହିଗଲା ସିଏ ବି ବହୁତ ମନୋଯୋଗ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ବୋଲି ସେ ଋଣୀ ନୁହଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ମନୋଯୋଗ କରୁଛି ଯିଏ ଯେମିତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବି ମେସେଜ ପଠେଇକି ତାକୁ ବି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ରଜନୀ ତା ପୁଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ହଉ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭାଗିଦାର ହେବା ଆଉ ବସେଇ ଆଣିଲୁନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ ମାମା ଭଉଣୀ କଣ କରିବି ତୁ ସେତିକି କାମ କିଛି କହିପାରିବି ତା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇନା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ଯିଏକି ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆର ଜଣେ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇନାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଭାଇନା ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିକି ଆସିବ ଟିକେ ନହେଲେ ପଛରେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦବ ହେଲା କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷା କରିପାରିନା प्रथम कथा कि अन्नमंदिर प्रयास करूँ रे बिना नाचरे और प्रयास नौसी कही मौसी दी जन को बहुत बहुत धन्यवाद
आयोजन करने गोटे छोट कथा नुहे जहाँ ये तृतीय कि चतुर्थ बोधे हम तो सबुठ आमती गोटे नृत्य गोटे प्रयास करवा गोटे बहुत बड़ कथा से एक्चुअली आम जो ब्रेन जो संज्ञा नवलिनी भौणी दयाकर आसते जे कि इकोनॉमिक्स अर्थनीतिर संज्ञा हमको बर्तमान शिखेबे तेणु बर्तमान पिला शिखाऊले बर्तमान एग्जाम ग्रुप इकोनॉमिक्स संपर्क में हम सूचना देवे धन्यवाद नवलिनी भौणी तापर मु सुकांती भौणी अनुरोध करछि से सेठी बसी कोन करछि करू एटा भाईना नंबर कर जाते एठी पळे आसी धन्यवाद ना एठी आसो अरे लागी दिया हो मोदा ब्लू कलर टा देख छाड़ हां आ दिखरा लागी दिया दिया हो ठीक है स्टेट पराठा पड़ू तुम भीतर जे चार्ज लाख लाख रामेश्वर प्रेरणा मो बता मा नाइस स्टूडेंट आकाश दास नंबर 84 विशेष रूप में समस्त जी बड़ा साना भाई बहन पाटे पाई मु बहुत आनंदित बहुत खुश धन्यवाद भाईना सुकांती वर्तमान मो गुरुदेव भाई का अनुरोध करछि कि मंच को आसतु और तांकर सहधर्मी बाछिया पड़ियो कि निजे निजे पळि आसी मो पास तम गाँ पाखे जिते मत जिलार गोटे काम कर समस्त कह सरला ग्रुप पूरा छिड़ा ग्रुप फटो गोटे नहीं गले देखा मिलूनी पुराना मुह नुआ भाया लगुच
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଲା ପରେ ସେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଯାହା କିଏ କେମିତି ବୁଲୁଥିଲା କିଏ କେମିତି ପଢୁଥିଲା କିଏ କାହାକୁ କଣ କହୁଥିଲା ସେ ସବୁ କଥା ବି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଉ ବୁଢା ବୟସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଦେଖା ଲାଗିଲେ ଆରେ ଏଇନୁ କଣ ବୁଢା ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ନା ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ଅଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରଟା ହଉ ଏପଟେ ଗୁପଚୁପଟା ରେଡି କରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରଟା ହଉ ଦୟାକରି ଆମ ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡିକ ଆସିବେ କୈଳାସ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଯିଏ କି ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି अंतिम 2024 नूतन वर्ष स्वागत समस्त हेलो 1988 हाँ ठीक है मैं इनको गला को नहीं जीवे हाँ ऊपर ऊपर आसिक ने भी 5 डाल ये प्लेटटा चॉकलेट प्लेटटा शेष हो जाई बाबा डाकु दन अच्छे अच्छे बाबू ग्रफ नारायण साहू हम मैत्रे कैलास मिशन तो सहयोगरे ई अनुष्ठान 3 थर आयोजन होई सारिछि तबे एटा बड़ खुशीर कथा मनुष्य जीवन रे जे जते बड़ लोक होइना काहेकि सबठारु सांग स्नेह कथार अछि स्त्री की छाड़ी दब किंतु सांग को छाड़ी हो पॉइंट ठीक ठीक आज घरे गले बाजा बाजा हो पॉइंट पॉइंट तब ए वर्षे खड़ा वर्षे हो गरम हम सब एकत्रित होके परस्पर सुख दुख शेयर करके तब ए भलिया लागि रही धन्यवाद भाई बिना भाई की न छाड़ो जहां को छाड़िया कथा कहलो छाड़ी दियो बैग डाल ले धन्यवाद वर्तमान सुदूर कोणार्क दौड़ी आसी किशोर भाई को अनुरोध करछि किशोर भाई अरे निमापड़ा भाई जी निमापड़ा झिल्ली सिया निमापड़ा से वितरण करिवे किशोर भाई और सहकर्मी दयाकरी आसन ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ଏ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ମାନେ ବିଦାୟ ଦିନରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଖୁସିର କଥା ମୁଁ ଟିକେ କଟକରେ ଥିଲି କାଲି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ନିମାପଡ଼ା ଆସି ପୁଣି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲି ଯୋଉ ମୋର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସେ ପଢୁଛି ତମାଣ୍ଡୁରେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି धन्यवाद किशोर भाई वर्तमान मु अभिराम भाई को अनुरोध करछि दयाकरी आसन एवं ताकर सहधर्मिणी मध्ये एठी आसन ताको सहधर्मिणी मु थिया बिना अभिराम भाई अरे मो कथा अभिराम भाई समस्त केवल बाध्यता समस्त राष्ट्र केवल मनना जेमि सेमि अछि अवस्था केवल परिवर्तन होतिसी ए अभिभाषा अशेष धन्यवाद सकाशे समस्ते मिसी पारे एवं एकाठी पारे प्रतिवर्ष यही कर्तव्य ही करने मोटा धोई मोटा धुआ मोटा धुआ मोटा धो अलग पानी धुआ मुख बड़ा मोटा धुआ हमर नहीं से मोटा धुआ पानी पी बेसी समस्ते
एकाठी होते केते आनंदर कथा खुशी लागुजी ये पुओ विवाह करानी ये झियो विवाह करानी ये विवाह करी नांती ए सब विवाह कलावे ए सब संगे साथी की ये निमंत्रण का देले हम समस्त की पहुंची पारिबा एटा ही गैस टा भलो गैस कहबार कथा गैस हे गेल खाली गई मो ना से खाई दो पिता नदी ये सर जय खाई दे खाई दे ठीक खाई दे भल लागे ना तो गैस टा भल लागे अरे मो गैस या पर आपण जन बंधु जे की रवि नारायण साहू ताकू मैं अनुरोध करछि तांकर एकमात्र पत्नी सहित से मंच को आसंती के मते काली कहउतले आ गोटे अछंती कोठी से आज को गोटे एकमात्र कहउछ हमारे धन्यवाद राम भाई पसंद तापरे बोलगढ़ में जे कि आम जगह कहीं करुणा बंधुगण बोली बारंबार अभियोग करते तेणु से भौणी आउ के नुह संयुक्ता महापात्र एवं से भाई ना आम दुई थर कर आम सहित जोगदे करना एथर अछंती तेणु आम बहुत खुशी ताकू पाई जने भाई हम पाखु आसंती जे कि कलांग उच्च विद्यालय रे आम सब अल्प दिन ପାଇଁ सामिल होइतिले से भाई आउ के नुह जे कि अंतर्जामी सारंकर भणचा संतोष कुमार साहू वर्तमान बनवालीपुर अवस्थापन करछंती तेणु तांकर स्नेह एते मात्रा बढ़ि जाईति जे आम समाज को देखा करा से आछंती तेणु संतोष भाई को अनुरोध करछि आजिरा बंधुमिलन संपर्क निबोध करतु अरे कोयामु ए कोयामु अरे घर द्वार तो गाँव रे तो रहून गाँव रही निमापड़ा तुम निमापड़ा रहून क्लिनिक कॉलेज गाड़ी से तो रूट रे कॉलेज रहला नहीं नहीं मुझे जाऊँ ठीक आम तो भुवनेश्वर भुवनेश्वर मन पकई मत ठीक टाइम बड़ सौभाग्य बहुत खुशी लगुच बनमालीपुर हाईस्कूल 88 बैच हेले सुधा कलांग हाईस्कूल मामू जो शिक्षकता करते साइंस करते प्रायतः जाए मिसे कलांग पानी पवन गढ़ा भविष्य मोर ये गढ़ा मोर ये कलांगे मु 5 वर्ष काल रही
88 ମସିହାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 94 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ରହିଲି। ଏଠାକାର ପାଣି ପବନ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଜମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ନ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ନେଇଯିବ ହେଲା। ଯିଏ ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପଳେଇବେ ନହେଲେ ନା। ଏବେ ଆମ ଏ କଳାଙ୍ଗରେ କିଣିବୁ ବନମାଳି କାଇଁ ଜାଗା କଳାଙ୍ଗରେ ତ ଆମେ ବାବୁକୁ କଳାଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ 4ଟା ଦିନ ହବ ଆମେ ଚାଲିବୁ ଆମର ଯୋଉ ପୋଖରୀ ମଠ ପୋଖରୀ ଚାଲିବୁ ଆସିବୁ ରାତି 8ଟା। ବେଳେ ବେଳେ କଳାସର ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଆରେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଏତେ ନଉନ କାହିଁ ଆଡ଼େ ବସିବେ କାଳେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିଲୁ। ଏବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ରହିଛି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆମ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢୁଥିଲା। ଆମର ସେଇ ତାପରେ ସଦାବେଳେ ଆସେ ସାର୍ ନୁହଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଭଣଜା ସେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା ବରଗଡ଼ରେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଭୁନମାଳି ଅନ୍ତରଞ୍ଜନ ସାର୍ କଥା ସେ ଭଣଜା। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗାମୀ ଆଉ ଇଏ ସାର୍ ଇଏ ନଥିଲା କି ଭଣଜା ସେ ବି ଗୋରା ହେଇକି ମାନସ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇଆର ମାଳି ସେଠି ଥିଲା ତା ନାମ ରାବଣ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ଟିକେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଏଇଠି କହିଦିଅ। ନାଇଁ 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 ଏଇଠି କହିଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ଦେଇଦିଅ ଚେୟାରଟେ ଦେଇଦିଅ। ଆମ ଭିତରେ ଯେ ପହିଲ ମାନ ଥିଲା ସେ ଆଗ ସବୁଠୁ ବୀର ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ନା। ଦି ଜଣ 3 ଜଣ ଯାକୁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଟାକୁ ଡେଙ୍ଗା ବଡ଼ ବାଟରେ କହ କିଛି ହବନି ଦେଖିବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ହଁ ମୋ ବଡ଼ ବାଟରେ ନହେଲେ ଶୋ ଦେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାସ୍କର ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭାସ୍କର ଭାଇ ଭାସ୍କର ଭାଇ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ। ତମ ସମୁଦ୍ରୀ କାହାନ୍ତି ଦିନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ତମ ସମୁଦ୍ରୀ କାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଡକେଇ ଦେଲ କୁଆଡେ ଛାଡ଼ିଛ କହ ସତ କଥା ନହେଲେ ଏନୁ କେସ୍ କରିବି। ଭାସ୍କର ଭାଇ ଆରେ ସମୁଦ୍ରୀ ଆଉ କିଏ କହିବା କଥା କୁହ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଫୋନ୍। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭର୍ତ୍ତିଟା ଖୁଆଇଛ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠି ଆଣିଛ ବୋତଲ ଖାଅ ପାଣି ପାଖରେ ରଖୁଛ ଡାକିବନି ଯିବା ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ ଖାଇଛ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ମତେ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥା କ'ଣ କହିବ ନହେଲେ ନେଇକି ଯିବ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଖୁସି ହଉ ଆମର ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ ତଥା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। আজি আমি দেখিব মজা ধরিব মাটি আউ ভাঙ্গিব তাজা আজিক রাতি পাই আমেরে রাজা তুলকে কি তেলেঙ্গি বাইদ ভজা রোলা হবা সবু নাহি জমারু ঢিলা দেশি বিদেশি রস উড়িলা
जमिला टिके चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला टिके चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला टिके चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला काला बोला कहीं की काला बोला भूला भूला मनरू सब भूला नाच गीत रे माटी की सब झूला चला चला कर्म करी चला भला भला सब तो हवा भला मजा मस्ती रे नाम जी जाला खेल कस खटी रड़ आमर पिला आज खटीटा जब रहेला टोका झसरे एरिया तो हल गला एबे बढ़िला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला नाचिबु आजी आमे देखिब मजा तारिब माटी आउ भांगिब ताजा आजी को राती पाई मेरे राजा तुलके की तेलिंगी बाई द बजा रोड़ा हवा तबु नहीं जमारू ढिला देसी विदेशी रस उड़िला मुंडा हाउले झिमेई देला एबे घारिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला चिरिंग चिरिंग निशाटा चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग रातीटा जमिला चिरिंग चिरिंग चढ़िला पूरा तिरिंग तिरिंग जमिला मते लाल टह टह दे गोलाप कलु बदना मते लाल टह टह दे गोलाप कलु बदना हाय तू लाल टह टह दे गोलाप हे तू बदना
फुसिले देलो पिटे मोर चेंगो राती चुंगु चुंगु बेसी चाली मोजे नीलुनी चुंगम मते लाल टह टह देई गोलाप कलु बदना मते लाल टह टह देई गोलाप कलु बदना हाय रे तू लाल टह टह देई गोलाप हे तू बदना रवि पड़ेगा रवि पसरा पसरा रवि एक कैसे मुदालर दिल बजे मानस आसतु आसतु मानस मानस भाई मोर भाग आसतु मानस भाई मोर भाग आसतु मानस भाई मोर भाग आसतु आओ रंगे चला आसतु कलु पदना यार कोन किया ना ऊपर होइछ हां भास्कर समुद्र और समुद्र ईश्वर हां रवि एक आ जाएगी बस आ जाएगी रवि बाहर जाई देली नाही की एकडे केलु हां मो आ पहिला ଆଉ ବାହାଗିରି ଆମେ ଏଠି ବାହାଗିରି ଖାଇ ନଥିଲା ପାନ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କାହା ମନା କରିଦବ ପାନ ଖିଆଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଅଜୟ ଯାଇଥିଲା ମୋ ସାଥିରେ ତାକୁ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ମନ ପାଇବ 100 ଟଙ୍କା ତୁ ମନ ନ ପାଇଲେ
ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ ସବୁ ହାତ ହବ ଯାହା ହବ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଆଗୁଆ ପାର୍କରେ ସବୁ ଯାକ ମିଛ ଆମର ଏବେ ଯେମିତି କଣ ଅଛି ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଫୋନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ କହୁଛ ଆଜି ମୋତେ ଜାଣ ନା କହିପାରିବ ଦେବେ ମୋ ମଥା ଶୁଣି ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନା ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନା ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ନା ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇଯିବା ନାଇଁ ଗୋଟେ ବାବୁ 50% ଦବ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା चारि दिनर जीवन रे 2 दिनर मस्ती सबु दिनर साखीटीए आमरी दोस्ती हाँ 4 दिनर जीवन रे 2 दिनर मस्ती सबु दिनर साखीटीए आमरी दोस्ती तू जोठी थिले था थरे गाँ को फेरिया हाँ तू जोठी थिले था थरे गाँ को फेरिया मिसिब मणि तो साथी रे हाथ तो बिना आधा 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 ए गप तो बिना आधा 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 ए गीत तो बिना आधा 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 ए गप तो बिना आधा 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 ए गीत जोठी जेमिति था भलरे रही था मासे हो कि बरसे थरे घर को फेरिया मन हेइची फेरी जीवाकू पछकू आउ थरे भल लागे ना रहिबा पाई तो ठारू एते दूरे तू जोठी थिले था तते झुरुची माटी माँ तू जोठी थिले था तते झुरुची माटी माँ झुरुची पुणी दूर पहाड़ सबुज खेत तो बिना आधा 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 ए गप तो बिना आधा 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 ए गीत तो बिना आधा 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 ए गप तो बिना आधा 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 ए गीत हजिला दिन पुरुणा स्मृति मने की तोर नाही